এটা কিচেন বাড়ি করেগা তো अभी হ্যাঁ বাড়ি করবে বলে তাই এনে রেখেছি। হ্যাঁ এটা কিচেন, এটা কিচেন এটা কিচেন দিয়ে সব একসাথে আর কি, খাওয়ার জায়গা আর কিচেন इधर नीचे गाय হ্যাঁ আমি তো জানি दिए दिए এটা राम नहीं रहता नलबो এই নারু का घर नलबो नहीं रहता नलबो के था किसका घर है? नरबू का? नलबो बैठता है इसमें तो ये नरबू और ये उसका बीबी सब। लड़का नरबू का का लड़का लड़का एक तो नरबू का एक तो लड़का एक तो लड़की हाँ। আর এটা হলো ওদের পুরনো ঘর আর কি সব থেকে इधर ये है भगवान का है मंदिर ठाकुर का এইটা তারপরে এখানে ছিল বাবা মার ঘর, हाँ এটা বসার ঘর, এটা বাবা মার ঘর, এদিকে আর একটা ঘর। আয় হ্যাঁ এটা দাদা দাদারই রুম ছিল, আগের ঘরে দাদারই রুম ছিল, এটা দাদার রুম, এটা দাদারই রুম ছিল। হ্যাঁ যা। ছবি তুলছে তো এই জন্য আমরা আসলে এখানেই থাকতাম। তখন এই বড় খাটটা ছিল, ওটা ছিল না। বসার ঘর ছিল আর এইখানে দরজা ছিল, এই দরজার এখান দিয়ে বাবা মার দাঁড়া দেখে ঠাকুর ঘরটা দেখিয়ে আসি। ना जूता खोलना पड़ेगा হ্যাঁ না এই সাইড में এই সাইড से इधर इधर ऐसा बने এটা এটা এখন বাবার বোধহয় রুম নাকি কার রুম জানি না। এইটা ভগবান, এই যে ভগবান বসার ইয়ে, এই যে এখানে বাবা থাকে। चिन्ताले ढुङ्गा घुमाउनु लानु नि तिनताले त जानु पनि सक्नु पर्यो होला तँ यसरी पढ्नु सक्छस् हाम्रो हिँडेर यो फेरि पछि पछि घुम्दैछ त उबाट बस पनि उबाट जा यो पछि पछि घुम्दैछ जा अन्त मिठाई पनि खोल्दे मामा मामा कोन मामा गुट्टुले मामा भन्छ मामा गुट्टू मामा, कोन मामा दवा मामा, लाक्पा मामा, सब तो मामा, ये भी तो मामा, नर्बु मामा नरबू मामा, सुजान मामा সুজন মামা। আগে বাথরুমে যেতে গোল হতো লঙ্কা এখান খাই। দিয়ে গিয়ে ওইখান দিকে পটিতে, ঠিক আছে। আর এখানে চাষ ছিল, এই জমিটা অনেক यता 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 लानु नि यहाँबाट यस्तो उहाँ माथिबाट सब देख्छ दामी जग्गा देख्छ तिनताले ढुङ्गा হ্যাঁ ওইদিকে ছিল। गोललङ्का डरले এটা সিম হ্যাঁ बन्दाकोपी बन्दाकोपी ऐसा ही है ये सब बंदा गोभी ना, बन्दाकोपी हो यो अभी बुआ अर्ग्यानिक नहीं। यो यही अर्ग्यानिक यो मतलब दबाई युज गर्दैन হ্যাঁ আর ও হচ্ছে ইয়ে টমেটো, टमाटर পমগ্রানি ওটা আলু, ওই গাছ আমার বাড়িতে ছিল, ঠিক আছে, এই জন্য আমি জানি। বেদানা এখনো গাছ আছে? জানি। এখনো আছে ছাদে, ए ए ए मुर्गी দেশি মুরগি। देशी হ্যাঁ আর এই জলের ইয়ে দেখে আর মাছ আছে ওর মধ্যে। এখান দিয়ে আস্তে আস্তে নামতে পারবি না, আবার তো একটু করিস না, রেকর্ড করিস না। এইখানে মাছ হয় इधर खाली नहीं है इधर खाली नहीं है इसलिए तो उधर गिट्टी भरना गया था ना शुरू करेगा तो আচ্ছা তো दूध गाय का दूध, गाई का दूध गाय का दूध ले जाने से पाइप से देने से पैसे देने अभी लेगा अभी ये इसका पाइप अच्छा है बाखरी अमूल का अच्छा है अमूल से अच्छा होता है ये देखिए करके वो देने से भी खसी खसी हो खसी ও খাসি हाँ खसी ओ गाई एक गाय को 15 लीटर देगा दूध एक दिन में एक दिन हाँ ना ना 2 दिन में 2 दिन में 15 लीटर
और ये वो 8 लीटर 2 दिन में 2 दिन में। ঠিক আছে এই যে দেখো হ্যাঁ গায়ে দুধের ইয়ে দেখেছিস? ও মা যে পিছনে দেখো খাসি ওটা খাসি হ্যাঁ জানি তো, পাতা পাতা খাই দেনি जाओ और देखा दीजिए। नया लोग बेटा है तो इसलिए ना ना कुछ नहीं करेगा। নিমিষা দেখলে খুব আনন্দ পেত। নিমিষা তো আসবে এখনই কি এটাই কি ইয়ে এটা আলু আলু इसका नीचे এই নিচে আলু আলু ওই যে ঘরে আলু আলু বালতি ये गाय हाँ गाइड हम लोगों का मामा ये लगाएछ नि यता के लगाएछ? यस्तो सक्छ हिँड्नु ए सक्दैन यहाँ ना 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 छोटी पोर्टरे जाछना बाबा कहाँ से जा पाएंगे नहीं अभी रास्ता यहाँ बंद से है ऊपर से सब देख रहा सब देखिए। नहीं ना ना जाछना ठीक है जा सक्छ सक्दैन किन सक्दैन यहाँ यो माथिल्लोबाट पनि सब देख्छ धर्मी ल, देखছো ल, ल। मकै हाँ भुट्टा बोलते हैं हम बुट्टा बुट्टा हाँ भुट्टा बोलते हैं महेन्द्र मदिने हाँ ये বাচ্চা নিয়ে দুটো দাও